ओम साईराम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मु आरती स्वागत कर मोर चैनल ओडिशा नारी को। मो चैनल रे समस्त व्यूअर्स को बहुत बहुत करी स्वागत। आज गुरुवार एबे सकाळ टाइम टा मु मोर सब काम पूजा पूजी सब काम करके ब्रेकफास्ट भी कर सारी। भाविले आपण मन संग कथा टिके हे जाए। आज लंच रे मोर भेज थाली हबो। आपण मन तो जानिथिबे मु सोमवार और गुरुवार बिना प्याज रसुण रे करे। भाविली आज लंच टा आपण मन संग शेयर करबी। ता आगर टिके आपण मन संग कथा हे जाए। आज बहुत सुंदर पाग होइचे, बाहर वर्षा होची, भल लागुची। एबे भल लागुची माने बोली आमे बाहर को जाउने बोली, नले एबे पूजा टाइम टा आज तो षष्ठी। आज ठू माने पूजा पूजी सब आरंभ। आउ कोरोना नथिले ए टाइम रे वर्षा थिला हमको मन निश्चय दुख होई थांता, कारण पूजा बुलाटा हमर हेई पार न थांता। एबे किना किनी बुला बुली केते जोरे हेई थांता, किंतु सबू तो बंद कर देला कोरोना। बहुत मन दुख हो जाउची। हौ ए वर्षटा कस्टमर आम सब मानिक चली गले कोरोना केमती चली जीवो। तापर पुणी आग वर्ष को पुणी पुराना जमती आम मौज मजलिस करथिले सेमती करबा। एबे जिते संभव बाहर को न जीवाटा भल। से मानको भी 4 फुट रु अधिक उच्चार मूर्ति पूजा करि परिबेनी। आउ अन्य माने खाली विधि अनुसार माँ को पूजा बंद होबनी बोली पूजा करछंती। आमे आउ से पूजाटा घरे मानिबा, घरे जहाँ पूजा पूजी करबा, बाहर को जीवानी। आ जते दूर लुगा पटा किणा किणी जहाँ ऑनलाइन रे करबा। दुकान टा जते दूर नगले भल। जते भिड़ ठू दूरे रहबा, कोरोना सेते शीघ्र पळेबो। आउ कोन कहिबे, मु ना गप गप आपण से बेसी गपी दउछ। बहुत जण भी बोर हो जाउछंती। आउ से मु भाविली आउ किछि बेसी किछि गपिबिनी। चलंतु मु किचन रे मु लंच करिबे, तैयार करबे, आपण माने देखिबे। आउ कहबे आपण माने जतले करिबे केमती लागिला मते कमेंट रे जणेबे। आउ जदी भल लागिछि लाइक करिबे, शेयर करिबे। आउ जो माने मन चैनल रे नुवा सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब करला परे जो बेल आइकन अछि ताको प्रेस करी ऑल को क्लिक करंतु। सेटा कले मोर जते बळे नुवा नुवा वीडियो देबे आपन पाखे नोटिफिकेशन पहुंच जिवो। ते चलंतु जीवा किचन को। जीरा राइस करिबा। मु 1.5 कप चाउल आधा घंटा आगु धोईकी बतुरेकी रखी देथिली। आउ जीरा बड़ चमचे चामचे, आउ खड़ी मसला दालचीनी लवंग गुजराती गोलमरिच नहीं जाइए, अदा छेचा टिके नहीं जाइए, आउ लुण स्वाद अनुसार नबा, आउ घी एतिकी सामग्री दरकार हम। आउ चलते ताहले करबा। गोटे पात्र मु बसई देछि आगुरु। आउ सेथिरे मु बड़ चमच रे 2 चमच घी पके दउछि। घी पके देछि। एबे जीरा राइस करियो तो जीराटा सब बड़ चमच छोटे चमच ले 2 चमच नहीं जावा। देखंतु जीराटा घी रे मु पके दउछि। तापरे दालचीनी लवंग गोलमरिच और गुजराती ताको पके दबा। अदा छेचा जी अदा छेचिक रखी ताको पके टे भल कर घोड़े दबा। आउ गैसटा लो फ्लेम रखिबे, नले जली जीव सब। जीरा जली जीव भल लगिबनी। जस्ट टिके माने ताको गोळे देकी जीराटा एकदम जलिया को देबे ना। गोळे देकी जो चाउलटा मु धोईकी रखिथिले आधा घंटा आगु ताको पके दउछि। मु एथिरे नेछि लंबा बिरयानी चाउल। 3 जण लोक खाइबो, सेति 1.5 कप नेछि चाउलटा। आपण जेतिक लोक खाइबे से अनुसार चाउल नेबे। आ तार सब बेले चाउल जेतिक नउथो डबल पानी दउथिबे देबे से झिया पई। एबे चाउलटा गोळे की छाड़ी देछि टिके, कारण मु एपटे डाली कर देथिली और कदली भजा बसई देथिली। कदली भजाटा हेई गलानी, ताको बाहर करिकी तापर पुणी भातटा करबा। आ सब बेले जहाँ रोषे कर साथ साथ घोड़े की रखी देथिबे। एठी मु 1.5 कप चाउल पई 3 कप पानी पके दउछे। टिके भल कर गोड़े की लुण
ଦେଇକି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଘୋଡ଼େଇକି ବସେଇଦେବା। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଭାତଟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଏକଦମ ଜୋରରେ ଦେବେନି, ନହେଲେ ଭାତଟା ହେବନି, ଟାଣ ରହିଯିବ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ ବି କେତେବେଳେ। ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ସରିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେମ୍ବୁଟା ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ମଝିରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ୁଛି। ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଲେ ଭାତଟା ପୁରା ଏକଦମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୁଏ, ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇକି ହୁଏ। ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କରିବି ଢାବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦମ୍ ଆଳୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଆଳୁରେ କରନ୍ତି, ମୋର ଛୋଟ ଆଳୁ ନଥିଲା, ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସିଝେଇକି, ଆଉ ଆଳୁଟାକୁ ବେଶୀ ସିଝେଇବେନି, ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଯାଏ ସିଝେଇବେ। ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତାକୁ ସିଝେଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଅଧା ଫାଳ ଫାଳ କରିଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଆଉ ଲୁଣ ସେମିତି ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆଉ କଡ଼େଇଟା ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିବି। ତେଲ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇଦେବେ, ତେଲ ଅନ୍ଦାଜରେ। ଏବେ ମୁଁ ସେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମୁଁ ଏଠି 6-7ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି। 6-7ଟା ବି ବେଶୀ ହେବ, 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ, ବୋଧେ 6-7ଟା ନେଇଛି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଳୁ କେତେଟା ନେଇଛି। ତାପରେ ମସଲା ପାଇଁ ନେବା 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟମାଟୋ 2ଟା, ଆଉ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଅଦା, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 1, ଆଉ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କାଜୁ। ଏବେ ମସଲା ବାଟିବାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଭାଜିକି ଲାଲ ଲାଲ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିବା। ମସଲା ବାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଭାତଟା ଚେକ୍ କରୁଛି, ଭାତ ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି। ପାଣିଟା ନଥିଲେ ଭାତ ହେଇଯାଇଥିବ ଜାଣିବ। ଆଉ ମୋର ଜିରା ରାଇସ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ଆଳୁ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ବାହାର କରି ସେଇ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇକି ପୁଣି ମସଲା କଷିବା। ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସବୁ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ମସଲା ବି ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ନେଇଯାଉଛି। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା। ଜିରା ପକାଇ ଦେଇକି, ଆଉ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଦେଇଥିବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା, ନହେଲେ ଏଇ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖା ମସଲା ଜଳିଯିବ। ଆଉ ଡାଲଚିନି, ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1 ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଚାମଚ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ 1 ଚିମଟା ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଦେବେ। ହେଙ୍ଗୁ ପକାଇଲେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଏବେ ମସଲାକୁ ପକାଇଦେବା, ଯାହା ମସଲା ବାଟିଥିଲେ। ଏହି ମସଲାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ତରକାରୀଟା ଟିକେ ବହଳିଆ ବହଳିଆ ହୁଏ, କାଜୁ ବଟା ଦିଆହେଇଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ଲାଲ ହେଇକି ହେଇଥାଏ। ତା ଦେହରେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଳୁରେ ପକାଇଥିଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଯଦି ଖାଆନ୍ତି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ବେଶୀ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଉଛି, କାରଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବାଟିଛି ତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଏମିତି ମସଲାକୁ ଆମେ କଷିଦେବା। କଷି କଷି ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମସଲା ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସେଇ ଇଏରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଟିକେ ମସଲା ଲାଗିଥିବ, ତାକୁ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ କରି ଧୋଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ମସଲାଟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମାନେ କଷାଉଥିବେ। ମୋର ଡାଲିଟା ହେଇଯାଇଛି, କଦଳୀ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଜିରା ରାଇସ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦମ୍ ଆଳୁ ହେଇଗଲେ ବାସ୍ ହେଇଯିବ ମୋର ଭେଜ୍ ଥାଳି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କରିବି ଆଜି। ମସଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଷି ହେଇକି ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା।
पानी देके भलक गोलैकी तादे स्वाद अनुसार लुणटा भी देखिए देवे कारण आलू रे लुण पड़ता मसलार जी लुण दरकार से देवे। आ गरम मसला देवे हाफ चामच कम माने छोट चामच चामचे देवे हाफ चामच कम 1/4 चामच गरम मसला देवे। तापर भलक गोलाई देके आलू को पकईदबा। आपन ये तरकारी करेंगे आके खाई मत कहे केमती लगी कमेंट रे जनइबे। कमेंट देले मत खुशी लगे। घोड़े दबा एबे तरकारी फुटिया छाड़ीदबा। आउ गैसटा को मु लो फ्लेम कर देछि। तरकारी मोर हो गलानी देखंतु पूरा हो गला तरकारीटा सिझा आलूटा होता है बहुत शीघ्र हो जाए। आ झोलटा जी जी खाए से रखिए देखु केते सुंदर देखा तरकारीटा। मो थालीटा एकदम प्रस्तुत हो गला। आपण मैंने एमती करेंगे आ करी खाई के मत कहे। ताहले आज एतिक रही पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।